राशि बंधुगण जदि आपण एही सुजोग को हाथ छड़ा करती तेबे आपण आपणकर जीवन शेष पर्यंत अनुताप करिवे। बंधु माने मई 10 परे आरंभ होउछि एक विरल एवं अत्यंत शक्तिशाली स्वर्गीय संरचना जहाँ आमे अधिमास नाम रे जानि थाउ, जहाँ मई 17 रु जून 15 पर्यंत व्यापी रहिबो। एहा एपरि एक समय जेतेबेले ब्रह्मांडर समस्त शक्ति एकत्रित होई आपणकर भाग्य को चमत्कार भाबरे परिवर्तन करिवे। आपणकर समग्र परिवार एकाठी आनंद करिवे। आपणकर प्रत्येक इच्छा पूर्ण हेबो एवं 5टी बड़ शुभ खबर आपणक द्वार रे ठक ठक करबा को जाउछि। एपरि घटना जहाँ आपणकर समग्र जीवनर गति को चिरकाल पाई परिवर्तन करिबो। आमे संपूर्ण विश्वास सहित दाबी करूछु जे अधिमासर एही शुभ समय आपणको अनंत खुशी धन सम्मान एवं सफलतार एक भंडार प्रदान करिबो जहाँ आपण केबे स्वप्न रे मध्य भाबी नथिले। तथापि सतर्क रुहंतु, जदि आपण किछि सतर्कता पालन न करंती तेबे आपणको किछि प्रतिकूल परिस्थितिर शिकार हेबाको पड़ि पारे। बंधु माने मई 10 परे अधिमास आरंभ हेबा परे स्वर्गीय संयम एते शक्तिशाली हेबो जे एहा अनुभव करिबो जेपरि ईश्वरीय उपस्थिति निजे आपणक सम्मुख रे देखा देइछि। आपणक जीवन रे प्रवेश करिबाको निर्दिष्ट 5टी स्मारकी शुभ खबर केवल आपणकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिबो नाही, सेमाने घरोई सद्भाव, उन्नत स्वास्थ्य, क्यारियर उन्नति एवं आपणकर संपर्क रे मधुरता आनी आपणकर अस्तित्व को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिवे। आमे एही दाबी गुड़िक संपूर्ण दृढ़तार सहित करूछु, जहाँ ग्रह परिवर्तन, ज्योतिष गणना एवं पवित्र शास्त्र रे थिबा ज्ञानर अध्ययन उपरे आधारित। तथापि मने रखंतु जे सब केवल सेतेबेले संभव जदि आपण किछि भूल को संशोधन करंती एवं आपण को तळ को टाणी नेउथिबा संपर्क गुडी को चिन्हट करंती एवं परवर्ती समय रे आपणक जीवन रु दूर करंती। बंधु माने आमे आपणको विनम्रतार सहित वीडियोटी को सर्वाधिक ध्यानर सहित देखिबा पाई अनुरोध करूछु, कारण एहार प्रत्येक शब्द आपणक जीवनर गतिपथ को परिवर्तन करिबार गुरुत्व रखिछि। आमे एही सत्य को स्वीकार करूछु जे किछि पाइबा पाई प्रायतः अन्य किछि छाड़िबाको पड़िबो। तथापि छाड़िबार एही कार्य प्रकृत रे क्षति नुहे, बरं एहा एक नूतन निष्कलंक आरंभ पाई पथ सफा करिबा सहित समान। अधिमासर एही शुभ समय रे आपण किछि संपर्क को छिन्न करिबा आवश्यक होई पारे। जे संपर्क आपणक जीवन रे आउ कोनोसी स्थान नाही, केवल सेतेबेले आपण प्रकृत रे आपणक पाई अपेक्षा करितिबा 5टी महान आशीर्वाद को बुझी पारिबे एवं अनुभव करि पारिबे। प्रकृत रे आगामी मई एवं जून मासरे एते शक्ति अछि जे आपणकर भाग्य उज्जवल भाबरे उज्जवल हेबो। तथापि एही संभावना को अनुभव करिबा पाई आपणको आपणकर भावना उपरे नियंत्रण रखिबाको पड़िबो। प्रायतः आमर निजस्व त्रुटि जोगु ईश्वर आम उपरे असंतुष्ट हुअंती। आमे आमर सत्य पथरु विच्युत हेउ, आमे निजको भूल लोकंक सहित फसाई देउ एवं धीरे धीरे आमर जीवन समस्या, असुस्थता, आर्थिक कष्ट एवं मानसिक कष्ट द्वारा घेरी रहे। तथापि वर्तमान अधिमासर एही विशेष स्वर्गीय संयोजन समय ईश्वर आमको पुनः संयोग करिबार एक नूतन सुजोग प्रदान करुछंती। आपणक ठारू केवल किछि भूल संशोधन करिबा एवं सेई लुकायित शत्रु मानक विरुद्ध रे सतर्क रहिबा आवश्यक, जो माने आपणक मध्यरे लुचि रहिछंती। एही व्यक्ति माने दिन राति आवेगपूर्ण भावरे आपणकर प्रगति को किपरि बाधा देबे, आपणकर खुशी किपरि चोरी करिवे एवं आपणकर पतन किपरि आनिबे से विषय षड्यंत्र करंती। आजिर भिडियो रे आमे जणे निर्दिष्ट व्यक्ति विषय विस्तारित भावरे आलोचना करबाको जाउछु, जे आपणको सेमानक पाखरे एक कंटा भावरे देखंती।
ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର अस्तित्व को घृणा करती। एही व्यक्ति आपणक जीवनर प्रत्येक दिग उपरे सतर्क नजर रखती। आपणक जीवनर प्रत्येक दिग उपरे आपणक खुशी, आपणक सफलता एवं प्रत्येक टिकिए विस्तृत विवरणी बड़ कि छोट, तथापि से माने आपणको केबे खुशी देखिबाकू चाहते नहीं। एवं एही शत्रु जने अपरिचित व्यक्ति नुहंती, बरं आपणक निज परिवार वर्ग किंबा निकट परिवेशर जने व्यक्ति। आमे आपणको एही व्यक्ति विषय व्यापक विवरणी प्रदान करिबु। सेमानंकर प्रकृत स्वभाव, सेमानंकर लुकायित उद्देश्य, सेमानंकर आचरण रे परिवर्तन एवं सेमानंकर उद्देश्य। आमर एकमात्र अनुरोध हेउछि आपण ए सूचना को संपूर्ण गोपनीय रखंतु। एहाको केवल आपणक पई जणासुना एवं गुप्त रखंतु। ए गुप्त कथा गुडिक कहा सहित आलोचना करंतु नाही। बंधु माने आपणकर भावना द्वारा प्रभावित होई आपण प्रायतः अन्य मानक निकटरे आपणकर हृदयर गभीरतम गुप्त कथा प्रकाश करि दियंती। तथापि ए लोक माने परे आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु प्रमाणित होंती। से माने आपणक उपरे प्रचुर क्षति पहुंचंती। तेणु बंधु माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु, नचेत आपण एक गुरुत्वपूर्ण क्षति सहिबार आशंका रहिछि। आमे कहि रखुछु जे आपणक राशि अनुसार जन्मित व्यक्ति मानकर एक स्वाभाविक कोमल हृदय थाए। आपण कहा प्रति शत्रुता रखंती नहीं किंबा आपण आपणकर मनरे कोनोसी खराब इच्छा पोषण करंती नहीं। स्वीकार करिबाकू पड़िबो जे छोट छोट नकारात्मक घटना बेले बेले क्रोधर विस्फोरण सृष्टि करि पारे। तथापि क्रोध कमिबा मुहूर्त रे आपण सब किछि परित्याग करंती एवं क्षमा प्रदान करंती। तथापि आपणकर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि जे आपण अनेक गुप्त शत्रु मानक द्वारा घेरी रहिछंती, जो माने आपणकर खुशी को देखि सह्य करि पारंती नाही। जेतेबेले आनंद आपणक जीवन रे प्रवेश करे, से माने तुरंत आपणको तळको टाणी नेबाकू चेष्टा करंती। मई एवं जून मासरे एई अधिमास समय मध्यरे आपण चतुरता प्रदर्शन करिबा उचित। आपणकर संपर्क रे सतर्कता अवलंबन करिबा उचित, नचेत लोक माने आपणको फासरे पकाई चली जिवे। आपण कोनोसी भूल न करिथिले मध्य से माने आपणको उपरे दोष लदिबे। जो मानक सहित आपण एक हृदय स्पर्शी संपर्क रखिछंती, से माने आपणको सहित किछि समय पई स्नेहपूर्ण व्यवहार करि पारंती, किंतु हठात अवर्णनीय परिवर्तन पाई आपण विभ्रांत होई जाउछंती। कारण बुझी पारुनाहंती। केवल आपण निजर सरल एवं निष्ठुर स्वभाव जोगु षड्यंत्र प्रति सावधान रुहंतु। आपण प्रायतः एही वास्तवता को बुझिबारे विफल हुंती। एही जगत रे लोक माने निजर स्वार्थ पूर्ण हेबा परे परिवर्तन हुंती। एही समय आपणको आपणकर भावना एवं शक्ति को संरक्षण करबाको पड़िबो। एहा उपरे चिंतन करंतु। जेतेबेले भी आपण आर्थिक क्षति किंबा मानसिक आघातर सम्मुखीन होइछंती, दायी व्यक्ति निश्चित भाबरे आपणकर निकटतर ही थिले, जहाको उपरे आपणकर पूर्ण विश्वास थिला। एबे ठारू सतर्क रुहंतु। एही अधिमासर शुभ समय आपणको ए सत्य प्रकाश करूछु, जहा द्वारा केही आपणकर कोनोसी क्षति न करंती। एही जगतर कटु सत्य हेउछि जे शेषरे केही प्रकृतरे आपणकर निजर नुहंती। समस्ते केवल निज स्वार्थ पाई जोड़ी होई रुहंती। रामायणर कहानी मने पकांतु। जेतेबेले ऋषि वाल्मीकि जणे डकायत थिले, सप्तर्षि तांको पचारिथिले, तुमे तुमर परिवार पाई काहेकि पाप करूछ? तथापि तांको परिवार सेही पापर भारे भाग नेबाकू मना करिदेले। एहा ही हेउछि संपूर्ण सत्य, एहा ही हेउछि वास्तवता। संपर्क गुडी को पालन एवं परिपूर्ण करिबा पाई उद्दिष्ट, अत्यधिक आग्रह रे बुडी रहिबा पाई नुहे। आपण जणे भावप्रवण व्यक्ति, आपण गभीर भावरे भल पांती, तथापि एही गभीर आसक्ति ही आपणको आघात पाई दुर्बल करि दिए। गोस्वामी तुलसीदास मध्य तांको पत्नीको ठारू एक जंत्रणादायक आघात पाइथिले, तथापि से रामचरित मानस रचना कले। आमको आमर संपर्क को सम्मान देबाकू पड़िबो, किंतु अत्यधिक आसक्तिर वशवर्ती न होई। प्रकृत प्रेम हेउछि निजर दायित्व पूर्ण करिबा।
ସୁସ୍ଥ ସୀମା ବାହାରକୁ ବନ୍ଧନ ନ କରିବା। ଯଦି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଅତୀତର ଇତିହାସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧିମାସ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। 17 ମଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ପଥିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପିଠିର ନିମ୍ନ ଭାଗ ସମସ୍ୟା, ହାଲୁକା ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ନୂତନ ରଣନୀତି ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣ ଥରେ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠତା ସେୟାର କରିଥିଲେ ତାହା ଆଉ ନଥାଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଅନେକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଧିମାସର ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଆପଣ କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ଏକକାଳୀନ ଦେବାୟ ନମଃ, ପିତୃଦେବାୟ ନମଃ, କୁଳଦେବତାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନାକରୁ ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମ ନାକରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନାକ ବାଟେ ପବନ ଯାଉଛି ସେହି ପାଦ ରଖି ଆପଣ ତଳେ, ତାପରେ ଉଠନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହତାଶାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଧିମାସର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ କେବଳ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରତି କିଛି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖୋଲିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପାଦ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ପାଆନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ମଇ 17ରୁ ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଭାବରେ ଆଗମନ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ଏତେ ଶୁଭ ଯେ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆପଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ବିଜୟର ପତାକା ଗର୍ବର ସହିତ ଲହରି ଉଠିବ। ଆପଣ 5ଟି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ପ୍ରଥମଟି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ଋଣ ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ଥରେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ। ଅତୀତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ପରିବେଶ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେବ। ତୃତୀୟଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପୁରୁଣା ରୋଗ, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ଦିଗଟି କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ, ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତଥାପି ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୁଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧପଳି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ଅଧିମାସ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ସଠିକ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ବିଶେଷ କରି ହତାଶାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମଗ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ 5ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଥକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଏସବୁକୁ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛୁ ଯେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଧିମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କାମନା।